Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya seperti pelangi sehabis hujan. Kita ada karena Tuhan, haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Yang bersyukur sambil katakan tuh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
angkat suaramu. Berapa banyak engkau bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya setiap hari selalu baru bagi saya dan saudara. Yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Sekali lagi sambil angkat tanganmu, katakan, aku ada hari ini. Amin. Karena inilah ucapan syukur kami, Yesus. Semua karena Engkau, Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup ini, Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, aku ada hari karena Engkau baik. Amin, haleluya Yesus. Bagiku semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Kami ada sampai hari ini, Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan dan teramat baik bagiku. Semua yang bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Kau teramat baik bagi kami. Kau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Selalu baru setiap hari. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau.
Bapa dalam sorga, Vader in de hemel, pada malam hari ini kembali Deze lagi avond. kami mau belajar daripada kebenaran firman. wij zijn weer deze avond uit leren uit uw woord. Tolong kami untuk mengerti daripada kehendak-Mu. Help Tuhan. ons om uw wil te begrijpen. Roh Kudus pimpin kami. Heilige Geest, wilt u ons allen helpen. Kami mau buka hati dan pikiran We kami willen openen onze harten, onze gedachten untuk firman Tuhan. voor uw woord. Dalam nama Yesus, In de naam van Jezus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. hebben we gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, Amin. amin, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs de sekalian. naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di We Galatia. gaan verder met een brief van apostel Paulus gericht aan de kerk te Galaten. Dan tema firman Allah malam hari ini adalah En het thema van Gods woord kasih karunia dan damai sejahtera. is de liefde, goede tierenheid en zijn vrede. Mari kita masuk di dalam Galatia 1 ayat Kom. 3 sampai ayat yang kelima. Laten we verder gaan met Galaten hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 5. Ya. Kasih karunia menyertai kamu De genade zij u dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita en vrede van God onze Vader dan dari Tuhan Yesus Kristus en van de Heer Jezus Christus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini om ons te trekken uit de tegenwoordige boze, kwade wereld, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. naar de wil van onze God en Vader, Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. aan wie Amin. de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Nah, saudaraku, salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini Broeders en zusters, de groet die apostel Paulus wilde overbrengen aan de kerk hier in Galaten adalah tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus gaat Kristus. over de genade en vrede van onze God, onze Vader, de Heer Jezus Christus. Dan ini adalah sebuah pesan penting, saudara, En dit is een belangrijke boodschap voor ons. yang menekankan keselamatan melalui kasih karunia. Dat benadrukt de redding door genade. Bukan karena hukum Taurat. Het is niet vanwege de wetten. Juga pesan ini memperingatkan kepada kita terhadap ajaran-ajaran palsu. En deze boodschap herinnert ons ook dat wij moeten waken voor valse leringen. Sebab Kristus dikatakan telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan jemaatnya. Zoals hier staat, de Christus heeft zichzelf overgegeven om zijn kerk, om zijn gemeente vrij te maken. Memberikan kemerdekaan dari belenggu dosa. En te bevrijden van alle kettingen van zonde. Memberikan kelepasan dari dunia yang jahat ini. En ons vrij te maken, zoals hier staat, van de boze of kwade wereld. Melalui kematiannya di Golgota. Door zijn dood op Golgotha. Ya, malam hari ini En saudaraku, deze avond, broers en zusters, kita mau belajar bersama-sama wij willen samen weer iets leren. tentang pesan utama konteks dari surat Galatia ini ditulis. Leren van de groet eigenlijk die hier is beschreven aan de kerk en wat hier staat. Ada pesan Dat is een boodschap yang penting, saudara. wat belangrijk is. Yang pertama adalah Als eerste is, kasih karunia. spreekt hier over genade. Kasih karunia. Genade van liefde. Apa itu kasih karunia? En wat is genade? Nah, saudaraku, kasih Broeders. karunia atau grace adalah tema sentral dari surat Galatia ini. En wat we spreken, het onderwerp genade is het centrale onderwerp van de Galatenbrief. Nah, sekali lagi dalam surat ini, Nogmaals, in deze brief Rasul Paulus menegaskan heeft apostel Paulus willen benadrukken bahwa keselamatan dan kebenaran di hadapan Allah dat de redding en ook de waarheid voor Gods ogen hanya diperoleh
dengarkan baik-baik zal saudara. alleen ontvangen of te krijgen zijn Melalui kasih karunia karena beriman kepada Kristus door Yesus. die genade, omdat we geloof hebben in de Heere Jezus Christus. Bukan karena perbuatan baik. Nogmaals, niet door goede daden. Bukan karena mentaati hukum Taurat. En ook niet omdat wij moeten gehoorzamen aan de wetten. Di dalam Galatia 2 ayat 21 di sana dikatakan, En er staat ook iets in Galaten hoofdstuk 2 vers 21. aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Want als er gerechtigheid is door de wet, maka sia-sialah kematian Kristus. dan is Christus of de dood van Christus te vergeefs of voor niets. Jadi pengertian dari ayat ini saudaraku, En als wij dit willen begrijpen van de vers, broeders en zusters, jika manusia bisa menyelamatkan dirinya karena dengan berbuat baik, als wij als mens onszelf willen redden door goede daden te verrichten, maka pengorbanan Yesus di kayu salib tidak diperlukan lagi. dan zou het offer van Jezus en dood aan het kruis niet meer nodig zijn of voor niets zijn. Itulah sebabnya kita perlu kasih karunia Tuhan. En daarom de waarheid is, we hebben de genade van God nodig. Karena kasih karunia Tuhan adalah kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak layak diterima oleh manusia. Als wij horen of zeggen genade van God, dat is iets wat wij niet verdiend hebben of iets waarvoor wij niet waardig zijn geweest. Tetapi justru oleh kasih karunia manusia diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Maar door de genade is elke mens behouden, gered door het geloof in Jezus Christus. Bukan karena perbuatan baik, saudaraku. Niet door goede daden. Bukan karena usaha manusia. Niet door menselijke moeite of zorg. Kasih karunia memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Het is Tuhan. door de genade alleen dat elke mens is bevrijd Dari perbudakan dosa. van de slavernij van zonde. Dari hukum-hukum yang ada pada waktu itu. Van de wetten die er vroeger in de tijd er wel waren. Nah, namun kebebasan itu bukan berarti Maar als we nu dan al bevrijd zijn of verlost zijn, dat betekent nog niet untuk kita boleh tetap hidup di dalam dosa. Bukan itu maksudnya. dat is niet onze vrijbrief en dat we steeds maar in zonde moeten of willen leven. Dat is niet de bedoeling. Melainkan kebebasan untuk tetap hidup di dalam roh. Maar dan zullen wij ook moeten aangeven, de vrijheid die wij krijgen, is dat wij vrijheid in de geest moeten hebben. Dan mengiring Tuhan. En daardoor willen wij ook de Heer volgen. Serta melayani Tuhan. En verder dienen. Di dalam kasih yang Tuhan sudah berikan buat Door kita. die genade die de Heer aan ons allen heeft gegeven. Nah, saudaraku, Broeders en jadi kalau zusters, kita lihat di sini, als wij hier samen willen bekijken. pada dasarnya surat Galatia ini mengajarkan En het fundament van deze Galatenbrief is wat ons leert. bahwa oleh kasih karunia Tuhan Alleen door genade van de Heer. adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan, De enige weg voor ons, de mens, om de redding te ontvangen. kepada kelepasan En voor de weg naar bevrijding. dan kelayakan kita di hadapan En Tuhan. dat wij waardig gezien mogen worden in Gods aangezicht of in Gods ogen. Jangan mencoba menambahkan, saudaraku. Zo moeten wij niet in ons leven dingen erbij voegen, erbij doen. Karena mencoba menambahkan dengan perbuatan dan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan Als wij dat willen doen, de goede werken, goede daden verrichten als voorwaarde om gered te worden, adalah penyimpangan dari Injil yang sejati. is eigenlijk een afwijking
of wat we zeggen, dat we verdwaald zijn van het ware evangelie. Jadi saudara dan saya mendapatkan Dus- keselamatan itu karena kasih karunia. Het is alleen door de genade dat wij de redding mogen Halleluja. ontvangen. Halleluja. Nah, sekarang kita lihat damai sejahtera. En nu willen we hebben over die vrede. Dalam bahasa Yunaninya eirene. En in de Griekse taal eirene. Nah, kita baca dalam Galatia 6 ayat 16. We willen verder gaan met Galaten 6 vers 16. Galatia 6 ayat 16 di sana dikatakan, Galaten 6 vers 16. dan semua orang, haleluya, Alle mensen yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, die zich naar die regel zullen richten. turunlah kiranya damai sejahtera En dan komt hier, daar komt over hen vrede dan rahmat atas mereka en barmhartigheid. dan atas Israel milik Allah. Komt over hen en over het Israël Gods. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan apa Als yang wij willen disampaikan opletten. oleh Rasul Paulus di sini, saudaraku, En willen letten op apostel Paulus weer heeft gezegd, broers en zusters. bahwa damai sejahtera itu dipahami sebagai berkat rohani dari Allah melalui Kristus Yesus. Is dat die vrede die over komt en in ons is, dat is in vorm van zegen die van God komt. Ja. Door Christus. Itu berkat rohani Dat zijn één van de buat geestelijke hidup zegeningen. saudara dan buat hidup saya. Dat is één van de geestelijke zegeningen voor uw leven. en Bahkan mijn leven. Yesus sendiri pernah berkata, En de Heer Jezus heeft zelfs ook gezegd: damai sejahtera kuberikan kepadamu. mijn vrede geef ik u. Dan damai sejahteraku En mijn vrede. juga kuberikan kepadamu. Dua damai sejahtera, saudara. In feite is 2 keer dat het spreekt over mijn vrede komt tot u of is over u. Karena damai sejahtera adalah berkat rohani yang daripada Bapa melalui Kristus Yesus. Want dat is iets wat door de Vader, door Jezus Christus aan ons wordt gegeven. Dan ingat, damai sejahtera juga adalah salah satu dari buah Roh Kudus. En vergeet niet dat de vrede is een van de dingen van de vrucht van de Heilige Geest. Kita bisa baca itu di dalam Galatia 5, En we saudaraku. zullen het ook kunnen lezen in Galaten 5, broeders en Ada zusters. kasih, ini buah Roh Kudus. Ada We hebben kasih, over de vrucht van de Geest nu. ada sukacita, Daar is liefde, daar is blijdschap, ada damai sejahtera, daar is vrede, ada kesabaran, daar is geduld, ada kemurahan, daar is genade of barmhartigheid, ada kebaikan, daar is goedheid, ada kesetiaan. daar is trouw. Jadi kita lihat damai sejahtera itu juga adalah bagian dari buah Roh Kudus. En wij lezen ook dat de vrede een deel is van de vrucht van de Heilige Geest. Dan hal inilah yang menjadi tanda bagi kita En dit soort dingen zijn als teken voor ons allen. yang kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus, Waar bukan wij kunnen oleh hukum zeggen Taurat. dat ons leven geleid wordt door de Heilige Geest. En ons leven wordt niet geleid of niet meer geleid door al de wetten. Nah, jadi saudaraku, Dus broeders en zusters, kasih karunia de genade dan damai sejahtera yang en dari de Tuhan vrede die van God komen, adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan jemaat Tuhan. zijn dingen wat heel belangrijk is in het leven van Gods kerk of Gods gemeente. Nah, kalau kita pergi kepada perjanjian lama di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3. En als wij dan even terug willen gaan in het Oude Testament, er staat iets in Jesaja 26 ayat 3. 26 vers 13. Yesaya juga berkata, 26 vers 3 staat daar di sana geschreven. dikatakan Daar oleh wordt firman gezegd Tuhan, door Gods woord yang hatinya teguh. Haleluya. dat hun hart standvastig is. Standvastig zin. Tuhan jagai, kau jagai dengan damai sejahtera. Bewaart God in volkomen
vrede. Sebab kepada mula ia percaya. Omdat men op u vertrouwt. Jadi ayat ini mengajarkan tentang Dus dit sleutel, vers leert kunci yang penting saudaraku. de sleutel, belangrijke sleutel, Di dalam menjaga damai sejahtera itu di dalam hati kita. is de vrede te hebben in onze harten. Mengapa? Waarom? Sebab dikatakan yang hatinya teguh kau jagai. In het Indonesisch is duidelijker, wiens hart u bewaart of beschermt. Jadi kita lihat jika mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, Dus we weten, als onze ogen op God gericht zijn, hati kita senantiasa terpaut kepada Tuhan, en als ons hart gericht is naar de Heer, maka Tuhan akan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. dan zal de Halleluja. Heer ook over ons hart bewaken of beschermen in volkomen vrede. Saudaraku, Broeders en di zusters, dalam hidup ini penuh ons dengan leven kecemasan dan ketidakpastian. bestaan er zoveel onzekerheid of dingen, angsten zijn. Sangat mudah bagi kita untuk Heel merasa makkelijk. khawatir, Heel makkelijk dat wij ons steeds zorgen maken. untuk takut, Om bang te zijn, atau mengalami kehilangan kedamaian. of dat wij door iets of iemand de vrede verliezen. Saya banyak menjumpai orang-orang Kristen mengalami hal-hal yang En demikian. zo ontmoet ik ook mensen, christenen, die dat soort dingen ook meemaken. Sekalipun mereka Kristen dari lahir, Al saudaraku. zijn ze al lang christen, men zegt christen van geboorte. Tetapi dari ucapan mereka mengungkapkan ada rasa khawatir. Maar door een uitspraak, of door wat zij zeggen, is er een vorm van angst. Ada rasa takut, ada rasa kecemasan. Is er een vorm van vrees of bezorgdheid. Tetapi saya mau katakan pada malam Maar hari ini, deze avond wil ik dit tot u allen jika zeggen. kita mempercayakan hati kita kepada Tuhan, Als wij heel ons hart toevertrouwd hebben aan God zelf. kita menyerahkan segala khawatir kita kepada En Tuhan. als wij al onze angsten of al onze zorgen bij de Heer brengen. Segala ketakutan dan kecemasan kita kepada Tuhan. En alle angst of onrust dat wij hebben. Maka Tuhan sebagai sumber damai sejahtera itu Dan zal God, die de bron is van alle of volkomen vrede, akan menjagai hatimu zal dan uw hart hatiku bewaren. En mijn hart bewaren. dengan damai sejahtera Door de vrede. yang melebihi segala akal Die alles te boven gaat. dan pemahaman manusia. Ver boven het menselijk verstand. Di dalam Alkitab kita lihat ada satu ilustrasi kesaksian rohani. In de Bijbel kunnen we ook vele illustraties lezen, vinden, geestelijk. Bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu menyeberangi Danau Galilea. En daar zullen wij ook lezen wij over wat er is gebeurd in gebeurtenis. Dat de Heer Jezus tezamen met zijn discipelen daar was op de meer van Galilea. Saudaraku, Alkitab berkata, En de Bijbel zegt, broers en zusters, sekonyong-konyong zo onverwachts, angin ribut datang menghantam perahu. zomaar ineens was daar een grote, geweldige storm. Sehingga ombak yang besar juga masuk ke dalam perahu itu. Air itu masuk ke dalam Hoge perahu. golven ook in hun boot terechtkwamen. Sehingga perahu itu hampir tenggelam. En veel water, waardoor de boot bijna begon te zinken. Tetapi pada saat itu Alkitab Maar berkata, op dat moment zegt de Bijbel, di tengah-tengah gelora air, van golven, van water, angin ribut van wind, menghantam perahu itu. Yesus was Jezus tidur. aan het slapen. Yesus tidur. Was Jezus aan het rusten. Kita lihat. En wij lezen dit. Sementara murid-muridnya panik, ketakutan luar biasa. Al discipelen in paniek waren, heel angstig
werden. Tetapi sebaliknya saudaraku, Maar zo omgekeerd, broers en zusters, Yesus tidur. was de Heer aan het slapen. Tidur di sini bukan karena Yesus lalai atau bukan karena Yesus Slapen hierin betekent niet bukan karena Yesus tidak memperhatikan situasi dan keadaan yang ada, bukan. dat de Heer eigenlijk niet bewust was. Hij was wel van bewust eigenlijk wat er om zich heen afspeelde. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Want we geloven één ding, alles is in de handen van de Heer. Tetapi tidur di situ mengajar kepada murid-murid. Maar dat hij kon slapen of kon rusten, wil hij zijn discipelen iets leren. Tentang artinya memiliki damai sejahtera. Over dat onderwerp te hebben, de echte vrede, wat dat is. Yesus memiliki damai sejahtera yang melebihi dari pemahaman manusia. Jezus had de echte vrede, wat boven menselijke verstand gaat. Sehingga di dalam keadaan yang panik sekalipun, En zo zelfs in de toestand van paniek Yesus tetap tenang. bleef Yesus de Heer tetap rustig. tidur. Kon de Heer Yesus tetap slapen. relax. En hij was relaxed. Kenapa? Karena dia memiliki damai sejahtera Waarom? itu. Omdat hij die echte vrede in zich had. Demikian juga dengan kita, saudaraku. En zullen wij dat ook moeten leren, broeders en zusters. Saudaraku, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. U weet het toch? U hebt het vaak gehoord. De wereld gaat niet goed. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran sedang melanda dunia ini. Onderwerpen angst, vrees, bezorgdheid, onrust. Dat zijn onderwerpen die vandaag de dag steeds meer en meer naar boven komen. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, Maar als we onze blik vestigen op Jezus hati kita tertuju kepada Yesus, en ons gericht is naar Jezus, maka saya pastikan, saudaraku, dan zal ik ook kunnen vaststellen, broers en zusters, Tuhan akan memberikan kasih karunia dan akan memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kita. de Heer zal ons allen die vrede en genade geven. Dan dengan damai sejahteranya itu Tuhan menjagai kehidupan. En door de vrede, de Halleluja. Heer waakt over ons leven. Nah, penting Halleluja. juga bagi kita untuk menjaga damai pada hati yang teguh dan belajar berserah kepada Tuhan. Belangrijk is dat wij door de vrede leren onszelf over te geven of toevertrouwen aan Hem. Sebab firman Tuhan sudah memberikan guidance, petunjuk buat Want kita. Gods woord geeft ons steeds leidraad of aanwijzingen. Nah, di sini dengar baik-baik saudara. Luister goed, broeders en zusters. Mazmur 37 ayat 5. En er staat iets in Psalmen 37 Vers vers 5. 5. Kita lihat apa kata We willen firman vader Tuhan. lezen wat staat hier. Ya. Mazmur 37 ayat 5. Psalm 37 vers 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Geef uw Haleluya. leven over aan de Heer. Dan percayalah kepadanya. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem. Maka dia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Menolong hidupku dan hidupmu. En in Indonesisch is ook duidelijker. En Hij zal handelen. En Hij zal daden omzetten waarvoor dat Hij ons allen zal willen helpen. Tugas kita bukan bertindak, saudaraku. Onze Bukan. taak is niet om in daden Pada te waktu, moeten overgaan. pada waktu saudara dan saya mengalami ketakutan dan kekhawatiran, Want kecemasan, er zijn momenten in ons leven dat we angsten, zorgen, bezorgdheid hebben, vrees hebben. jangan bertindak sendiri. Laten we dan niet alleen handelen. Itu bukan tugas saudara dan tugas saya, bukan. Dat is niet onze taak, het is ook niet mijn eigen taak. Tugas kita adalah Onze taak is menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. alles aan de Heer over te geven of toe te vertrouwen. Dan percaya kepada Tuhan. Halleluja. En geloof in Hem te hebben. Maka Tuhan akan bertindak. En Haleluya. Hij
De Heer zal Halleluja. handelen. Halleluja. Bukan kita yang berperang, Het is niet wij dat we zelf in alles strijd moeten voeren. tetapi Tuhan yang berperang ganti kita. Alleen, nee, het is God zal voor onze plaats willen strijden. Roma Ja. 8 ayat 28. En er staat iets in Romeinen 8, vers Vers 28. 28. Di sana dikatakan oleh Daar wordt firman gezegd Tuhan. in Gods woord. Ini luar biasa sekali, Geweldig saudaraku. leert, broers en zusters. Kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, Als we werkelijk menaruh tot harap God willen kepada komen Tuhan, en ons vertrouwen in Hem stellen, mengandalkan Tuhan. op Hem vertrouwen. Apa kata Tuhan di sini? Wat zegt God hier? Kita tahu sekarang Wij weten nu bahwa Allah turut bekerja dat God in alle dingen doet meewerken. dalam segala sesuatu En dat staat letterlijk in alle dingen, in alles meewerken. untuk mendatangkan kebaikan Ten goede bagi mereka yang mengasihi voor Dia, hen die God liefhebben. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Die Allah. volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Allah turut bekerja. God wil meewerken. Saudara, broers en zusters. kita tidak sendirian. Hier lezen wij iets dat wij niet Kita alleen tidak sendirian. ervoor staan in het leven. Saya katakan sekali lagi, Nogmaals wil ik dit zeggen. di dalam kegelisahan kita, Zelfs ook di in onze dalam onrust, kekhawatiran in kita, al onze angsten, bahkan di dalam ketakutan kita, in al onze vrees, onze bezorgdheid. kalau kita datang kepada Als Tuhan, wij tot de Heer willen komen, kita mengandalkan Tuhan. leren op Hem te vertrouwen. Dia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita Hij zal ons zijn vrede, zijn genade geven. dan damai sejahtera-Nya. Zijn vrede. Dia jaga hati kita Hij bewaart ons hart. dan Dia akan bekerja, turut bekerja. En zoals we lezen, hij wilt in alles, in alle dingen letterlijk meewerken. Met Dia ons. turut bekerja Met ons. di dalam hidup kita bersama-sama In dengan ons leven. untuk apa? Waarvoor? Untuk mendatangkan kebaikan. En alles, in alle dingen, ten goede voor ons te zorgen. Malam hari ini Op deze avond, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ik ini. weet niet wat uw omstandigheden situatie is. Mungkin saudara sedang ada di dalam ketidakpastian. Misschien leeft u onzekerheid. Saudara cemas, khawatir menjalani hidup. Maakt u steeds zorgen om dit leven verder te gaan of te Saya mau leiden. katakan, Dit wil ik jangan zeggen. bertindak sendiri. Handel niet voor Jangan uzelf alleen. bertindak sendiri. Handel niet voor uzelf Saya juga mau alleen. katakan, Ik wil ook dit zeggen. jangan dengar nasihat negatif. En dat u niet steeds negatieve berichten of adviezen volgt. Ya, omongan-omongan negatif Of dingen die wat u hoort. yang melemahkan imanmu. En Jangan wat dengar. uw geloof zwak maakt. Jangan dengar. Richt uw oren niet daar naartoe. Tetapi serahkanlah hidupmu. Maar één ding. Geef uw leven over. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Geef uw leven over aan de Heer en heb vertrouwen. Geloof in Hem met heel uw hart. Maka Tuhan turut bekerja dalam hidup. En dan pas zal God willen meewerken Dia akan bertindak in uw leven. Hij zal handelen voor u. untuk memberikan kemenangan buat hidup saudara Om u dan hidup saya. de overwinning Haleluya. te geven. Uw leven, mijn leven. Puji Halleluja. nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Sekali Yesus tetap Yesus. We hebben voor Jezus gekozen en wij blijven voor Jezus kiezen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegent ons allen. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen Bapa, bidden. terima kasih. Vader, wij danken u. Kami naikkan pujian dan syukur kepada We geven u Tuhan. alle lof en dankzegging. Sebab Tuhan terlalu baik buat Want u, hidup Heer, ini. bent zo goed voor ons leven. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami. En dat alleen uw woord ons steeds mag versterken. Engkau yang memberikan kasih karunia.
En u heeft ons allen genade dan damai sejahtera buat en hidup kami. vrede gegeven. Di dalam in menjalani ons leven. kehidupan di dunia En ini. dat we dit leven hebben. Tuhan, ajarlah kami. Heer, wilt u ons steeds verder Tuhan, leren. pimpinlah kami. Heer, wilt u ons steeds verder Tuhan, leiden. peganglah tangan kami. Heer, wilt u onze handen Kami vasthouden. mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup Wij ini. willen leren steeds alleen op u te vertrouwen. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Saudaraku, sekarang Broeders waktunya. en zusters, nu is de tijd Terimalah berkat dari Allah van Bapa. de zegen van de Hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan En die Yesus. liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Roh Kudus. En de gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan Die is saya. met u en mijn leven. Mulai malam hari Te ini. beginnen vanaf deze avond. Besok. En ook Bahkan morgen. sampai Maranatha. Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami Christus. sudah berdoa sambil mengucap Hebben we syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati De kita Heer Jezus semuanya. zegent ons allen.